しょワクワクワクワクいらっしゃいませここアーニャの部屋ここがキッチンどんなキッチンアーニャでないアーニャにぴったりHi mommy, welcome to my YouTube channel. This is Migueli and here again for another vlog. But first, don't forget to like and subscribe and push the notification bell for updated kayo sa mga next vlog ko. So ayun na mami, ang gagawin natin na vlog ngayon is poor kid versus rich kid. So itong vlog na to is ipapakita ko sa inyo na kung paano umarte yung poor kid at rich kid dahil sa iba nilang buhay. Pero ngayon makikita nyo na talaga, promise. Alam ko nakikita nyo na to pero my version. Sige na, simulan natin. Sino kaya to? Oh, hello! Ayaw na, oy! Ayaw na, ma, oy! Kaya napapit sandal din ni ma, bala tuod. Putol lang, eh. Ayaw na, dala pa ni juice glue siguro. Plastic glue. Ayaw na ko padali para pumpalit sandal, eh. Di man gyapon na magamit. Ha? Magpadala gid ka? Sus, ay nalagi, bala lang gud juice na. Magpadala din ni sobra. Ay nalagi na akong mga classmate lagi. Muhatag man sila. Ang paninglan mas classmate. Muhatag gid ka, abala jeans lang ihatag nimo ma. Paghatag ang pagpalit ng sandal. Okay pa ni, juice glue pa ni. 15 pesos ra ng juice glue. Nakoy kwarta din ni. Budget pa ning 20 siguro. Maabot para gini next week. Sus, kabalo naman siguro ka sa ako nga kada adlaw piso kong gamit. Ay nalagi pagpadala. Sus, oy kung gusto gid ka magpadala, bala lang gud 5 lang. Okay na na. Unsa i-Gcash lang nimo? Na wala ra ba koy load? Na kung mag-load bang gud ko di na maigo. Sige na lang. 5 na lang padala. Ay ayaw na lang pagpadala ma. Ay nalagi pagpadala, bala lang kani nga sandal oy. Ako mga pagkaon din eh. Igo pa man eh. Amput lang pero igo pa nilagay. Napa may sulod akong refrigerator. Oh, igo pa ni. Ay napagkabala ka diha. Di man na imong kaugalingon. Kani gyud. Na. Ay nalagi ma. Sa imo na lang na imong kwarta, nakoy kwarta dinhi. Oh, kani nga sandal ay nani ati man na kay maigo pa na sa kong tiil bala tuod. Gigutom ng kilidanhi. Ay nalagi pagpadala. Madala palagi nig juice glue. Ay sus, final decision na uy. Ay napagpadala uy. Napakoy pagkaon din niya. Sus, napakoy mga sanina dinhi daghan pa kaayo kabalo kog laba ma uy. Padala gid ka? Sige 5 na siguro ma. Akong pag-eskwela din eh, okay raman. Naagihapon, nagyapon kay kwarta, nagyapon sad gani mo bayad classmate. Hala. Sure gid ka na magpadala gid ka, nagpaminti man gid ka magpadala oy nga di naman na nako need. Napalagi koy kwarta din ni oy, di man sad ka kasabot. Napakoy kwarta din hi. Kung sandal imong gikuan, napakoy sandal din. Chinilas na lang ko suoton, final decision. Nakoy chinilas din ni bugto lang lagi. Pero makaya palagi nagsilupin-silupin. Sus, ayun na pagkuan. Kaya na lagi ni nako. Oh, lagi kaya na nako. Oh, sige. Ay, nako. Oh, who is this calling? Hello? Oh, mother, it's that you? Oh, you mean my sandal here? Yeah. It's so guba-guba na. I need a new one. How much? Maybe for this afternoon, maybe 500,000? I need 500,000, mommy. I need to go to Korea to buy a sandal. I need to fly over there because I need to buy a sandal. Oh, need gid na ako mupalit sa sandal. Dili lang din sa Philippines. I need branded talaga. Louis Vuitton, mga inana ba? Gusto ko magpalit dito lagi lain. Di ko grini sa Philippines. Yes, 500,000. For afternoon lang yan, ha? Padalan mo ko, mami, for this week's mga 700,000. Igo na yon. Mukhang dili gani, pero sige na, mami. I want 700,000. It's a small amount. Okay, basta padalaan mo ako ng 100 and 700,000. It's for just 1 week.
Di gani na mo abot sa 1 week na. Okay, fine. My school here? Oh, my school here is fine. Yeah, I have good grades. No. But now, Mommy, I need to buy new one because my sandal is so crunky and dirty anymore. I need a Louis Vuitton or a glass sandal like Cinderella. I rather much spend 30 million. Okay, fine, 700,000. I need my allowance too, duh. Can you give me your black card na lang? Just give me your black card na lang para makabay na ako ng sandal. Hindi lang dito sa Philippines. I need to go there Arabia and I need to buy Arabia chocolate. Dubai chocolate. It's not a poop, duh. I'm just collecting them for collection. Yeah. Okay. Thanks. Mwah. Bye. Aking diwata, nung nakita ko siya, di makapaniwala. So yun na nga, Mi. Sana natuwa kayo sa mga vlog ko. Nahiya ako. Pero sana natuwa kayo, ha. And don't forget to to comment down below. At sana natuwa kayo sa mga vlog ko. At more na lang unta na mga vlog na paparating. And stay support me, guys. Ayun, wala na akong masabi. Now, stay safe and stay grateful. Bye.